أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مbe Allah subhanahu wa ta'ala tentu la min jarta ka tentu wokola mbenna interim party leader konton na honorable Fabakar Kekendo tombon jata anala do kunyol mume me APRC dingol konton na milbe Gambia anin Gambia e bantala banko din kendolu banko kanunte dingolu mbafulal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nte Muhammad marne mutana nying talata lungo sutola janni mbetala mbe imam alhaji Ismaila Bey sukuta mbe kontonna ngele duwa moyle ngele kibaro moyle alma almila nyato alma al nyongol siala Gambia banko kan albeto nyamin fasa kan alma al nyongol siala Gambia banko kan alma mari mastala duwal be jabi insha Allahu rabbi ala mari mastala be duwal jabila Suleiman Sane Saudi Arabia mbe fanan kontonna kontante le kola ngele duwal moyle ibe duwa kantol min be insha Allahu rabbi mbele duwa furan le be mala be ba mola almarusa jamme jilanko jato baytullahi prof baji alha Umar Touré Suleiman Sane be duwa ka molye Saudi Arabia abe duwa ka molye wati annun kontanta fokka futan alfanamma katandala ko nyin Suleiman Sane Saudi Arabia abe duwa ka molye wati le alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbe alamari masatalla tentula kitite la maso alhamdulillahi rabbil alamin APRC dingolu albenga alamari masatalla tentu sawlotale APRC dingol billahi wallahi sawlota coalition government ma ni setan masakunda Gambia dingolu APRC dingolu mbenga moyle nindol mamo doliya moyle setan masakunda la nyaton ko Adama Barrow a declare ko Gambia no liye motol sendi nang ni official kali ye murundi nang ha iko wol ka fuelo le min bake ika min spend wala ko Russia batale one time United Nation wolle tongo dete ko e babil masala motol be murundang ala fengol ye murundi nang yomil lungol kalungo jo wato nyine sita oto APRC dingol mbafulale ko almbese ala mari masatalla tentu almbese mbulola ala subhanahu wa ta'ala e nga tentu hum kum fayakun ay na kelo kengele to nya wato fele asita dunia bafo kan dunia ya fintindi ka fako babil masal be murana Gambia banko kanne APRC dingol mbukal ne yabe kerine wato sita alla la wato le sita mari masatalla la wato le sita APRC dingol be dawda e be Gambia le bang Gambia e bantalom bang almbese ala mari masatalla tentu almbese ala subhanahu wa ta'ala masakalanke nemo maso kititela maso dunia nemo anilakra nemo madon bese ala mari masatalla tentu His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh isawlota Gambia dingol male kabrika Gambia banko bulaya ko ndile ko ni a traité le Gambia dingol togni wala tele Gambia dingol jamfa ala sabon dibala e ko ni a tarafanan ni Gambia dingol le jamfa sidi kama ala se kijo te wokito nyin ateza la sinata set Gambia dingol biya jele alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Adama Barrow mol meta ka diamu yele Adama Barrow billahi wallahi taala mol me kong Adama Barrow mol me kong afele bi ibatoro kono ifama batoro kono Macky Sall President Jamela motol ali be bere mun lanang
atol miya kuntun mol ya lonne atol miya kuntun mol ya lonne nganyine fale en kale ko yawmil bi yawmil lungole ka lungo jo yawmil bi yawmil lungole ka lungo jo wato nyine sita ale to ndiro kele ko wale sen government setan masakun alnatale ale gabbe dingol tonni almamul horoma ale toro bela mol kan ale al symbol jaay mol yemu nyakan komi ala fo nga fa qur'an ko no nyame ko inna allaha ma sabirin tanin sabarralo mol yen sabari sa afele ala fanam bala do ko ke kan ala bala do ko ke kan abe kido tela al ni gabbe dingol tema wato nyina sita Allah nyim masakunda altanya be jawyala nyim masakunda altanya be jawyala wato nyina sita ala la wato la sita setan masakunda Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin innama amruhum idha arada sayha an yakula lahum kun fayakun la hawla wala quwwata illa billahi al alil azim mari masatallah masakallanke be tentula ya rahman wa dunya wal akhirah ya rahman wa dunya wal akhirah italam kiti la masodi e kidote la sira set gambe dingol nyaaje alhamdulillah rabbil alamin APRC dingo be dawda almbese ala mari masatallah tentu almbese ala mari masatallah tentu ala subhanahu wa ta'ala ne kelo ke mol yele afele sambe nyaati kano wato la APRC dingol kale ko ni ala mari masatallah sonda yin sangoti tala ay bang his excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junko Njame Babil Mansa ama singolo Gambia banko kan kata State House ko no nanyu kuma ko abal jahalale ale mi lo wakanyanda Adama Baro inila masakunda dal Gambia dingol molla diplomatic passportul alkasika alkadi bantala bankol la ikata si banta ika Gambia banko tokuya alani masakunda alta kairo sotola Adam Baro ni diplomatic passport feng ame kumpaje iyalonne akata nyamen iyalonne ida bijele Ousseynou Dabo dabijel alman kan nyindulato atul al bele dabije ne qur'ano bonin sembulo la ka ngafoko billahi wallahi tallahi nalai atol la nyim masakunda atol camera ko alkadiam mol milie kol kungo suk fol kungo sukitale bang fol mangi hadama dingol ledi diplomatic passport be fin la nyaar le president mon fen kalam to blato Allahu akbar Allah wato la sita hum kun fayakun alko babil masa ha aka kaito di banko aka kaito di mole mena ko manke banko di ngolti muna Allah subhanahu wa ta'ala mo bukane ni babil masa singo asawlo ta'ala le his excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya AJ babil masa asawlo ta'ala le Allah wato le sita Allah subhanahu wa ta'ala wato le sita Gambia dingolu nga fale nun ametan kale ko nyim masakunda adam borola masakunda aning aya tarantol Gambia dingol fintitalen kanyo sepu adam boro de fintila ay diamu nim furel tat ale furel to mosilo kan adam boro ga diamu nin demonstration kan adam boro ga diamu adam boro ni jinol lebe do ko la nyimu iblis salam masakunda leti iblis salam masakunda lom setan na masakunda lom itol yelo yebo wate ote ketole fenti ka jentol Gambia dingol yelo yebo wate ndam malbe nyo fala o manke tole fenti ala mari mastala be ñin tenkerenale abe ñin halaki la Gambia banko kan ñil kanala Gambia dingol sawbe lo ñi molale wato ñine sidanan Gambia dingolu ñim masakunda setan na masakunda lom wolte bala fala Gambia dingol ye wol aniyaje mi da malle be ñoo fankan ndam malle ka ñoo fa ita diamula billahi ita diamula
ngo adam baro bbb ani ayatara abama yole attaque yafa walla be findika ne nyabita ka yafa atako kiskis la nañ la ninka da mi fale teng nindo la ba fala ko nyim malong akami fo nyin kami fo teng amalong altale mol ni ka miliyalon ko inin jinol ka do ko kele ani lonnal miliyalon ko ala mari masala mu ne fo nyim mol la ko do ke ba ko do fala lele allahu akbar ala mari masala na masino la ta'khudhu sinnati wala nahmullahu Allah subhanahu wa ta'ala nama sino sauka jinka anama jinko anama sido anama jinko ke ala wato le sita Ibrahima Diba ali dey atole gambe dum ni toro be kono me ni toro be kono bi atole yake e kalo eko masakunda kurungo min bije wala be ni kuriya bela Ousseynou Dabo dabi jele Ousseynou Dabo adabi jele ñi diplomatique passeport la dilo be adabi jele kana bondi ja dale bije ñi masakunda kurun atol lake kurun atol UDP atol yake masakunda kurun Allah adam barolonde kabring al appoint as a minister foreign minister ka ke ambassador di wala be der net o watal ma fako masakunda kurun londe ba kabriya bondi le alkadiyam fo atoliya mira ko alkadiyam mo ko sukringol le bang fo atoliya mira alam mari mastallamu ko nene no le al sentol le nene no bar ala mari mastatal nene no la UDP political party alte Gambia banko marala billahi wallahi tallahi nallahi alte Gambia banko alnata marala Ousseynou Dabo ante kala Gambia la president ngoti Lamin Anta Jaju alta ali alla karan fengol alta ali akaran alla karan fengol alta ali akaran ku atul fo ala subhanahu wa ta'ala Quran dole jinda atul kambang minin alquran man kiling bang minin tawrata man kiling minin injil man kiling minin sufi man kiling fo alquran dole jinda atul kambang fo alquran dole jinda atul kambang iko ka sirfol iko ka dino haydara tentu anim bako sofana iko ko le tentu lami andande be ni kala etene ne amo min tole kila sallallahu alaihi wasallam lota damin to aka mo chode ga fuko eteni fade bi da jahannaba le ani min fanan kabule no may be bi da jahannaba le kamoto ko na fuko kar bi da jahannaba le afinda ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ko muhammad hey wala lamin wala abubakar ni fade bi da jahannaba le fokila sallallahu alaihi wasallam no kele ba ko sulo tala ko APRC dingol bi ya jam bi da jahannaba le ani mi ka support bi da jahannaba le fo ala audio te momoy iko kana ko le sementi andi fokila sallallahu alaihi wasallam ma foko momin ga fitno kuni e be danka mo le kono dino hadra kalo janga foko al nga gambe dingo al nga wuli nga ada nga tonya fa adam baroy al nga wuli nga tan adam baro la ko enough is mul brother enough is enough fo atol bu gol moy al siyal tanku Lamin Anta Jaju e dago defanam imamol di minga salatul koma atol minka lo ga salatul koma ile ko gande jahalle billahi wallahi tala kande jahalle atol imamol alal da bondi politiko kono altalo ala fa mole ko ala ko kila ko alo fa mole ala ko kila ko ala fa mole ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fa mole ko ani nabiyya sallallahu alaihi wasallam alla kila nyim banki alo fa mole min barokan alal da bondi politiko kono alko almu imamol lati ala fa mole ala subhanahu wa ta'ala munefo kila sallallahu alaihi wasallam munefo albelul akal president kajafi atolle to kunun alko adam baro mum masake yolati atolle ko adam baro mum masalti albelul alba fala moliye bi atul ko akana akaka wol jam fa ko dege muna
alsen tolle neneno bari ala mari masatalla moto neneno la auto alsi ala tanko UDP din banko din kendolu banku din kendolu albo UDP mange kera patiti UDP amange kera patiti Gambia Armed Forces atolo sojar kurungol mbato le ali alla fero min la mo le nyaalje nale ke so fay banko kan nale ke so fay Gambia banko kan albita kabur dingo kono alla fero lale banko din kendo le fana yele fero la bal jibe kan ibal batula wala fana belola ibal batula ibelola ibal batula alkana bayde natol mu ke kendo le di alla sojar ya mal nene alkeso mala banko kan aliya jibe keso ala fay aliya jibe Gambia banko kan ni atara to tam Gambia bankoti atol na talla on interest le jibe alkeso fay alkana bayde ala fay na le fitno mala Gambia banko kan billahi wallahi tallahi animo killing atakan lal kono akana bayde fitno ala mala alkana bayde alfitno nyi ala mala alkana bayde ala mala anin atol mo kurungo min finta duma mbolo sita alla kibaro lale nga moyle muna musol alal fon hormali alfon bunya mbatol musu kurungol le la de ni ko musol mal be fa même musu kurungol le la so saying Muhammad Marong Baytullahi Jamme Jilanko Modou Jiba Kulo alata kajele president Jamme ani le dunyola pour al sawlelo wala mu nek day modo la kulo le wañar Allahu akbar ngo ni atara ifeya nyolom itulu nyolom moli wala kulo le wañar wala ibari nomba wala munem bang ngamina kulo wañar nuwal ma finti nan kanana ko ka mol attaque le ikanatul pouce balita musun ngo mol yede kibaro stole akoda mol mal fer idem par rakab mol ni babil fay ñokan Allahu akbar iko ba trala pour kaje ka mol ni babil fay ñokan ake inshallah rabbi kana ba ake itake do fana men takela len sa nga jibe let us try and play Gambia dingol mba fulal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu awju billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum badim forum mol mani jonkende fala UDP political bureau forum badim lo ngal kantan kote ke bi september karoti le shaba talato jawara tambo tilsey njaw al badim malomu bakari kabo nyoto baadin Gambian kolo alfamata moyla ay dolu detendi ay dolu fitindi ay dolu jakalindi bar tanawo tanante tana man soto tana man nadimbal soto tana man signal soto aman terolu soto mon keta drong wolomu bankola alfa ba me Gambia wulondi independent to ala tambo narana ni mutako se tili woro wula diala ayela tenkun watra nga politique diamulu bula banko kan folo na politiko landi nga maka mo tenkundi banko kan fo alfa yela tili woro wula tilin pech inshallah ngalon ka tilin tala kaburo kono kara mara mo bele yam fataay amara mo bele duwataay
amara mol bele kano sotaye amara mol bele jiko sotaye ala tafamo ye sonule to baadi wolu o doron nekkata wala alma moye alhamdulillahi rabbil alamina tiri wulo tambita metili seyjan kono bi talato al badima bakar kabondi nyoto ku jamalel tambita e wol biddol be keta lungol menna wolum bakar nyanta diamula le e bare komin sa dawda famo men fa ko landa fraso ni amoy karmo landa fraso da frasita membala wala waratade so wala atinna o dol keta lungol menna man diamu no wolungol la bare altalla manso rabbul ala kala kali sama wati wala ard rabbul alamina da fewol be dala manso ase notindi nole fanan ngamuru wol be kan kilin ka fono le akata nyaadi le ibal nakar kam mintole ani ibal sunya kam mintole bidringal ma mintole manso ne tilim na muntole so dol bondi no ale nyotole ni ala la nyental inshallah allah subhanahu wa ta'ala ala man sa sembor ala ma ay notindi pour ka je bondale ñor karamo kundala dua rawdatul majlisha ya halala dua sirfu kunda bela dua allahumma amin ala ma ale notindi minu tambita ni bondi no ale ñoto kilen angani yo benna andon ala ya jara kenda dinnal ala ma ya har jewlan newoka allahumma amin min ale kajala ñaato baden gambian kolo alnal badima bakar kabondi nyoto bina menu bolale nyoto wol manque politique bondi nyoto te gambia be ngatangole kono endo wo ngatangol na mansa kundale ya dundije men kanyi moluke mansate gambia la kemo tan say anin konontole kanyi moluke mansate kemo kono tan say nin kononto nyille mu banko sembote nyille ka mansake mansate barni selta je ya lonko altol nyen tan say nin kononto man angale kamoy alma angale safero long falka do man do men tapale je ko baka trawole ka nyame isina se kumo be fale angale kamoto se fengo be to fale angale kamoto altol tal na mune famo be kere wacha se si altol ko altol be nyan la men wala mo ten ko ke pour al se moy no aliye ni ji wotin kiral temale ñun ka cial taw kan wo watole ye dal bital kunte moto yal kunke ngol men alla dunya bang itol ko ka warale e baden gambian kolo atol gambia kono silala atol tubab karam balolo menu ya lonko mansa ñini mansa ya ñini la kanal tol ya ka fale ko al karteo dinna ibuka sele no je yeke mansate ni man kude take foye nal tolle ya fale ko al mansa ya dinna al sekke duniya ka mansa men sute duniya ka so mansa men na mansa ya la wolo mansa men tata la banko mol kan ko al mansa ya dinna ye karte o fa ay sila seno kan aketa mansate duniya ka wolo sute ko mansa kunda e kana tolle le kan ka fale ko leftali banko dinna membe banko kan moto sonnala be banko be tinya kanne abe dun kantene abe ngapati kanne abe ngololi kanne well gambian kolo bi bakar semen fale jawara bira bota gambia president yala lungu menna July 22nd 1994 fobi September 3rd 2019 man sakunda man soto gambia kodake criminal group wala sotla je
ni ya moy criminal grupo wala mu karabani moluti karabani mollo le muti sila fatata lola lel muti wandi fentala lel muti ke fom barakandi mo be fengol lella isi criminal ya fono mani ka kawto tenne momen mo woti kabirin sa dawda la man sa bonta July 22nd 1994 fo be bakar be update la September 3rd talato 2019 man sakunda man soto Gambia a be criminal yaya jamme jawara la man sakunda boyndi nin kidol la ama boyndi carte wala aya ako carte we faya carte o fayta aman kanye aya fan kanye nin kidol la wayatina ama man sakunda soto no ay criminal gangle soto me ye banko kidnap aya hostage hanni ko banko man da ye arrest ye alaman wuli kilim because ko banko ko ya banko kan itata man sawla mano da ko ya fe complainta ye alaman yala wonte man sakundate ke fanne pretend ke fan commande man sakunda bari man ka man sakundate bari bani Gambian ko adam baro me yalon ko carte keso lata sindi anda la patio fanguda mama sindi patio len lata nyokan ka sindi pour dan ko dron ka ya jamela o manya shifal bondi banko kan shine adam baro mo munela katunga Aissatou Touré Aissatou Jara Jele Aissatou Jara Touré alla vice president Aissatou Jara Touré Aissatou Jara fan because a kere konto mo Touré Gambian ko me wolo Aissatou Jara vice president Aissatou Jara ngajele nu hadran ba interview ka wato men ñinin kar ya ñinin kala man fengo fen jabi aka para la aka be jem pele wala karanka karabano aka ka wala karan kaka karabano la karan bon kunna kacha aka ka wala karan dan kay bon kunna aka ka wala karan woto ni ñin ka foko ate Gambia la sobalaje aka men fo toñante ñin Aissatou Jara même vice president te am ñi manque monsieur me fongote monsieur men tate ñi kila ko mbake para la ko man kuma ya bake folo na kacha kan bar ko min ngani no ha drame la kacha interview la je wala na ngadu ndi na kacha kan Gambian kolo Adama Barrow le jawyata Adam ya jammete alma long alta sonna mol makotake fona kanata alma ñindi semba a abe continuer la le fo sanjilulo wato al baluna Adam Barrow mu jumalde ñina jawyata ya jammete ni Gambia bebe fala faytu mo lulu alinga so wala ni atra ko Gambia bebe fala faytu mo lulu wata ko la Adam Barrow ji alim be ngata alikam faytu mo lulu Adam Barrow ji wo mo lulu sina Gambia kendo wulinde ko take ya balunde ni amoy mansaren kunda dole ka fa do ka balo bare Gambian ko Adama Barrow ni wobe damin enin Gambia be duniya e damin bi nali ya long alla journalist solo me fawafi katum police solo wolunte police to kotake wol mu adu kalpellete adu kalpe wo mu flakawlete ila kalpe o dinna wala mu adu kalpete men kalo sila fato to yiye traje koy ila kalpe o dinna wala ngi siyo bang Gambia police solo mu wollelde bare kuruya men bebe Gambia kono abe state house president office le mina o bonale nyoto so badi ngolo wodiol fela bina siala kachate bannano bare se bulat blakala usikanyin audiote kachakata men kam men na karola wala Adam Barrow muna na Gambian ko ya ka mansate Adam Barrow atabe mune ke kambe
Gambian kulal be olon endum fengo fente wo jarala adam baro nimisal do men kenna fengo fente wo nimisaw bondira non tolla abena banko samba kan kasaro kon men kono fengo fente wo tankandila no fo December nga loaye terela nga fay ko mfele ni yenyi nef natale tamala wara yen tol be fa kili moment tuta je Gambia ko to se wulu be falal e ko moy balu wara ye balu e ko moy tumbo ali nga fa ko moy balu be kacha bula jantenne a shiata le bawo nga lu jemal tamban kacha bari jama bala bije alama ale notindi no ay so simani jata kende al ay notindi nga na kota ke kana o dol la bangale bi diplomatic passport la kachata men tutaje fadam bena wolu fanan kanne kiling ala baraka alko ni man muda abe mo nya dundla muna ma fa le ja anen kada fi mulunda mo le kada fi chocho ye ya ja me chocho ba nen diro be dan karo be ya be kara fo ma fa le ja fo ma fa ya ja me anen silan council bin ni sira banjul ina pale nyindo yente be adam ko duna be bal be ala ja o manki maje bi ngaje television telephone kono ya jamme kilimbe siro sira njambaka microphone o kenso bela wodi man do siro ala cha abe sira nodo abe ba ka so be ala sama so bi amanji anje aya ko jimi jega fo ma falie ala ma kullakum fo ma nyin falie ga fa khuruju minha fa innaka rajim birende do kale ko ya jamme be fin la yam ka be fin la jam e ka da ken ko maro ko safa din kilimbe wala di ni asara be bola ja biri asa nin saga fa khuruju minha fa innaka rajim maje kidiba be di silindala o kidike sobe na mamuru koma abalon nala ne ni sambo wara dole sambo warteti o ma ya'lamu junuda rabbika illa hu fa khuruj minha fa innaka min as-sagirin ngande safadin kilene dila lati lo ibn abul ali asare arabalon wala ketil mo non sewre asamo kala ram so karrefa nali o sari ya be bolaja safadin kilin ya asare ya bolaja fa khuruj minha fa innaka min as-sagirin in taskaru minna fa inna nafnal jalatan nakun bin si jalal dun jalala bon la diyar nayte kadahat abula nayte kadahat abula morol beeda dabarot ngado mo la fula ko ateli sa dingo sare state house kabira yo sa dingo sare state house ya jameta ngai tarde dale ko 22 years 22 years. 22 years. Ebe numme. Ngadol fana la ko ha dolle nga adama tin. Adolle atindi bi albela bringa ay wuli alma wuli ndino. Munem. Dolbe chocho la wo saying alta mol wala mi yalam koy dolle sa fa dingo tare state house waya jam metada yo sa fa ding kilingo tare state house adamaida isaje jannim be nyo sa wala 3 years jot na 3 years jot ite sa fa dingo tare aida tous imano wara wele diamu kalteng ala foy ko ye fankanyam imu hadama dingole alay min sa fe jongole al nenata belindino barin kadiyama tulal kanasile ta suratu yasin wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun fatada ko in yuridni arrahmanu bi dhurrin ni ala subhanahu wa ta'ala laftaka man toro jindinte kan alla nyindol ila kanjuro ten kanandila abada sumunyen na dankane ala nyen ala yemin dinna ala mun harje dinna modi je min se wo kalen abada
sa arabol fa ye condemn e ko kanata Saudi Arabia parce que ko ne je sa ka foko ko ta hijola ite sanje bo ite mi miro fongola nanda ngamen foden ko arabol ma fo ye challenge ye diam e ko ndé mo le kata police ko e ko fanansa e kana moto borindi gamia police e ko ni be moto ko ni mo drive do ka sele ka fo ko le be moto borindi wala e sa je barete mo mu ite me miro bela ite mulu mo na nya da turo be warani ko subo subli baro ite mi da mulu be jawyari national sembe jumalalo jawre disco ko